উপরে হতো মানে সরকারের তরফ থেকে যা আবার নাই এবং आं दिनै बिजय देबरमानि नगो जे इंडियन आर्मी जोंनि चाइना इंडिया बॉर्डर थांगै डिउटी खायना थांगै जे शहीद जोंखा बिनि नगो फायै बिनि परिबारनि बरक बाय बिनि मिसेस बिनि बुसाला এবং बिनि बुङाबो मालायखा अबनो समवेदना माने हा खामानिखौ किन्तु ताई একটা हिंके बदेशनि बागै जान दिखा কাজেই বনপনা করবে।